Hi guys, this is Ate Cassie. And us. Today we are playing Protect the House from Monsters. We're going to protect our house from these monsters. And zombies too. Oh, sige na zombies. Help! Di ate marunong. Hindi marunong si ate. Dead na si ate oh. May mo atibo yung lalapit na. Box. What is Viper? Tunic? Duko, low health na tayo. Ang daming ang daming mga monster. Demon. Ang daming monsters, guys. May mga Zombies too. protect the house from monsters. Ay. May grenade tayo, oh. Tatapon natin to, oh. Uy, Ngek. Hindi kami ba yun? No. Ghost? Boom! Boom! Zombie! Ow, 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 ow. Malaki zombie! Zombie too. Hindi marunong ate. Kain na. Oh, dami balil. What's this? May pera tayo. Okay. Ano kaya dito sa ilalim? Ano kaya meron dito? Yung zombies? Ay, ang daming mga oh. What's this? Wow! Ito yung mas eh. Ito oh. Pero wala. Ano to? Let's go! Protect the house. Protect na natin yung house. Ang daming zombie oh. Dami dimsum. Ay, baliktad. Tingot. Hindi balil. Wala siya. So siya na naman. Okay. Gusto mo? Alam mo? What? Merong game sa Roblox na zombie. Hindi, is not protect. Kill the zombies. Yeah? Zombie apocalypse. Play natin yun later. Yes. Boink, 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 boink. Haba. Boink. Boom! Sorry. Wala natin bala. May ghost pa, may pumpkin pa, may Tommy. Ay, this is so weird, balil. Oh shit. wala na. Ubus na, limon. Tipo. Sabog. Ay, bali. Okay lang yun. What's his name? Ay, ang dami! Ang dami! Everyone fight. Everyone fight. Everyone fight? I don't know. Everyone fight. Everyone fight. Okay. Yun ang merong Yes. Ang laki. Ano yung demon? Black. Sige. Huwag mo papay. Patay na tayo. Dead. Ulit ako. Ito ano yun? Ano niya? Away on my hope. Dead ulit tayo. Dami No! Patay! No! No, my home! No, my home! No, my Dead home! tayo lahat. My home! Ayun. Dito may shop oh. This baby. I just saw me. Ngek. Mahiyati.
Total kills. Ilan yung kill natin? 1. Total kill. Wow. Pinakamalaki yung isa. Big natin yung graphics. Big. Ay, nangyari. What happened? Ate, tubig lang po. May topic dyan, di ba? Ubus na? Hindi ah. Ano to, Poppy? Let me help! Oh, oh, oh. Ate, tubig lang po, ate. Buhat sa house, mama! Charles, grabe, Charles, oh. May shadow. Big, man. Ang dami! Mama! Mama! Ano tubig lang? Ito, oh. Itong isa, oh. Meron pa? Ha, wala na. Ay, meron. I can tell it. I'll just tell it, man. Daddy na tulad. Ah! Ah! Oh, this one from water. May zombie pa. Ang dami zombie dito. Dami to that si man. What the fuck, boy? Ate, kakawapin na po. Saan ka pupunta, ha? Bawal. Kakaroon na tayo ng new gun. Meron na tayong new gun. Oh, shit.
naputol. Mama na yun. Ding-dong. 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 May balang laki nito. Ano eh, medyo black. Medyo black. Allah ba? Alex, you in? Dead. Ang daming zombie. Ayan, ang daming monsters. Dami doon. Zen. May bulak pa, oh. Oo. Oh. Hey! Wala na ako pala! Ah! Hindi ko ma-shoot! Ano sa amin yung suit? Oh! Iwan na ate na bali na nakno. Wala bang bigger dyan? Hina? Wala bang big? Ay! Mali! Just okay. Yan! Uy, yung big. Ala, naglalag tayo. Dead, dead, dead. Oh, may monster na katan. Ang big. Is it Zen? Is it Zen? Is it Zen? Is it Zen? Dead na. Is it Zen too? Ang mga meron na naman. Is it that water? Mali. Say mati lang akong best mate. Mali na naman. Dun 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 dun. Ayaw ma-dead yun. No! What is those? Those? Ay, hindi na shoot. Help! Oh, madadami. Hoy. Bibili yate ng ano ng... What? Bibili si ate ng ano ng... Bats? Eh, may 30 pa. Ay!
Ano na namang ginagawa nyo, ha? Ba't nakatakip kayo? But is it not open? Ha? I was happy. This Ano? Ang dami zombie. Ayan, ang daming monster. dami doon. Mami, man. Dead na. Bakit? Asya ba ako dyan? No. Ay, grabe. No. Oh, talo tayo. Ulit. Yung kasya? Kasi, Talo ulit tayo. sira pa natin. Mahirap talaga. Ang dami eh. Dito tayo sa taas. Para better. Ay, ano ba yun? Nahulog. Dito tayo sa taas para nakikita. Wait. Ribon, this ate. What's ako? Eh, di huwag ka na maglaro. Bye-bye. Joke lang. Ate. Wait lang, wait lang. Bye-bye. Back to. Ate. Back to. Hey, taka mo tatakbo si ate, oh. Ha! Lo, dito na lang tayo. Asan na ba yung mga zombie? Ay, yung monster. Patula. Ayun, oh. Saan na? Yun, oh. Oh. Loko, 30 na, oh. Hindi na 10. Puwet. 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 Yun na, ang daming zombie, Cheso! Cheso, ang daming zombie, what? Ayun, oh. Ang dami, oh. Forest. It's forest. Bye-bye. Dubai? Say goodbye. Ah! Hala, tumadami! Boink! Ay, mali. Alate. Ay, Ayun na zombie, oh, si Bacon. Nasaan na si Tropa? Ano dupa? Wala dupa here. Where is he? Nawawala na siya. Oh my God. No, bahay. Nawawala na siya. Ayun, oh. bahay. Ayun, oh. Zombie, oh. Purple. Kasi mates. Hi. Ano di Hi. Oh, Patay. the forest. Yes. So, Patay. Wala, ang dami. May goose pa. ito sa palala ito. Ano di sa? In the forest. It looks like 99 forest. And then in the forest. Ay, ang dami! Ew. Tapon! Mali pala. No. Bye-bye, Bacon hair. Like tingnan. Lolo, ay, ang dami. May ano pa. Tapon na lang. Ay, mali. Mali bali na sun. Nasaan? I live in the forest. Hmm? Sorry. At na dami. Ay, ang dami. Dito. Dito. Isa pang talo. Maglalaro na kami ng zombie. Ay! Dito. Bili tayo, bili. Okay. Ay, nahulog tayo. Help! Help! Help!
Help me! Ate naman! Help me! Ate naman! Huwag ka bahay, ate! Ate, huwag ka bahay! Bili tayo. What's this? But, oo ma, pero mag-aayos pa mami. But, Pati mo. tapos rumble. Oo ma! Ang Ay, 6 lang. Ate, bahay? Bye! Oh, man. Meron na tayong bat. Try natin yung bat. Boink. 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 Ay! Part 2.